Montin gamtin nai le gamla sopi urenau minumi pa golle pai chuteng le to khompi ho tuni mei tarik guphi ihe chi un muntina puldona ilam kaipu Reverend Dr. Holngam Haukip chuteng le Zana chu Dr. Ne Ginpau Kipgen chuteng le tu zanin midang dang min yong kan pha dinga hin anomol he jingin ipi chu hiong le tu zan hin kana sei sabangin hichele se chungwang he pathini na gaw sapsa hi in teng lei khol ji naw gam hin khol ji na gam ke ti chu anom lo ding jong a hi in longhem na kana midrilo na gam hi in hi chun tu ni hin milhi the a umjing tu ni niloma kana ana mangjing zo mu hitin tu jana kan sei din a cover zo se tu chana hi koi macha he che pul do na hi zona jong chang nai pu bin tin kap kap na lai dim jong ka ging chai e pi chui jong le hitin ngai to mai huitin nisiai thil tu zo siwa kon hin ipakai hong nading lamzo igal dot no ba he che hin kho chom chai adei banga hin kho ki tha se mo ba pakain ami theng te em ko phar le a che dinga ki ko zawa yom diu de omen ning kum hung top lam lockdown jong all ola hung ki chaya kam sung jong all ola hung phadom dom ta ina ge layun howin jong hung kai pan ta win i chan ham khat chu ho in phata hung kai ki no hi ta in teng le Sunday school ho jong in pat sau hi ta in ai la to wang hi tu ni ma chun ai ho Manipur government in Imphal Khopi containment area na phone som khat jawin tu ni hin Churchanpur jong containment area tinain phong tawin keiman kahile hi che online sermon hi nga lo dinga kana ko ya hin howin kai tam ta kyum jong le akai thailo teng lo howin kai thailo na gam ana to namun gen theita hi che sermon ananga ji tam ta umui ti ka ngai to ai le ka ngam po in he je chun ke ho in sung ministry to bangin ka gelin koi man e poinei bol lo hi jong le ho in mu phalo ho dinga apastaru ai lo le ahagau lam hil ai lo le hagau anpi hi chemo pu na chu keima kang ki pi in sung ministry ti in pan kain la wa hi in lockdown sung chu na hi le pan ei la hu phabe pi khat ana umun jehoza la chun i ma chaboi na umlobin ana ki bol to win tu na hi le i chan zodi het lowa kana bol jing line to ai hi bowling hung hi ki ding hi le kilomin hi ja chung chi tu za na pat in ngai ki diu he le online sermon ti ke hung hi ta ki tapu in lockdown sung sermon tila chun
ki simpan ki de hi ta in taw nan na satani na ki thu pi du kanomin azi chu ke jong le se chung kom lo phar hum dinga hin ting chu le ke o jong recording ki bol sa tai lo chu atha a iza ta lo di phar jong chu dinga hin che chu ki it thei jong a hi po in ai lo le khongai ta ding ki ti thei jong hi lo dinga hin hi che phar chal hul masanga chun bol thei tang danin pathin message ei pe dong zia bol zom ki dingin kong ki gelin to ke ki god da na hele sermon ni tu naya ina ngai chu amin ki hello het to sa thupi ho 1 2 ti in aban bana tol di ka god ahin khat na le ni na kana sei zo ta in athum na ding ka ki gin lai ta in che chu aban sei zom ding yong tu jan hin kan ko ki tapoin pathini ti phala ban ka job dam phale pi dan nan hin tin ana tu phar sung thil chan i ve nai le ta sancha te ding chun chuti lom lom lung don di hi lo jong le ngai tu ding tam ta chong tai na hi hi je chun tu jan i thupi diu hi i ti diu hi tam le ti salmon title kan ko ye i ti diu hi tam le bible chang khat in sim ta ding ka ting gospel zone bung thum chang som thum le gup hi kan sim go ra hi chapa ta sana chun tum sot hin kim lo anei ai tai chapa thu ngai lo wang chun hin na mu lo ding pathin lung han achunga zo ding bo a hi ati chapa thu ngai lo wang chun hin na mu lo ding pathin lung han achunga zo ding bo a hi ati pathine thu theng ibon chawa ding in phathe ebu pitaw hen amen mihem chu kidang ta ki hin hi che virus hi ata ging chalo jong ki na la ye tu chana lung kham nai lo jong a ki na la ye mo lung kham ding wang chu apha de pon ta sancha te wang hi ipakayun lung kham ding in ei phal powin ama ki ngai ding ei ti wai ai tu nai cha thil cha no i ve nai le tu chana ki gel na nei lo wang hi mi hem hi yong le pathin dei bang ta alung gel lo ama abit powai le i ma cha jong lung kham lo mi boy na ajong lung kham lo hi to bang chu hi ta ding in gin chan au min tun COVID-19 second wave kiti kumluya inato sao sanga gam chenga harjo hi chechun en phawin ai tu chom chakhat a on sung ti mai ute India pumpia cha be yoga hi poi ai wang ei ho gam chom chakhat chu i boy lo phan na umai che sunga na lung thim nak na ding ka gin chat khau me ke yong ka lung thim na che chui pi ham mi ti ai le boy sunga chun pathin anako tam ta yumun boy na them khat ang ki kang do ai le pathin ko ta lo adei de ya chol kita zalen ta anop dan na kita igamoahi tam ta ki kit man chai nei ahin la tunin eon ka dei poverty thei lo second wave ki ti chu ang lung ta in te le tuni tv channel chom chom na wen wai le third wave hong ki sei ke pan ki dei ta nei second wave a hi ti ai le third wave chi i hung ti dam ti chu ngai to le chun longdon ta jong ai nei
Amy te he thading ta hung boy pat na wa hi le kana het lo ama sangjong chu khat nan tin I want April tarik som le gup ni chun thil khan hung ki phung do lungdon ta khan min che chui pi ham iti ai le pune khopi sunga pastor som ni le li positive ai thu angkus ke sein pastor tam ta thidi wa hin ain la alien jeb ain phun do chu koi hiwam iti ai le Evangelical Church of India te bishop khat Church of North India te bishop khat Methodist Church of India te bishop khat April som ni gup ni chun anathi bine hichani ma chu Churuchanpur lang te adinga Delhi le Churuchanpur lang adinga no mo ta chu pi ham iti ai le Mar Christian Fellowship Delhi chairman upa Rol Khumlin Buril IAS retire ama chu aritar nung kum khat jong ki chol lo man nai lo July som ni le khat sang ni som ni nia ana retire family to nom ta ki chol do a Delia chen den go hi te yun tin in khat ana chaw zo til lo hi ana che zo chun che opa Rol Khumlin Buril IS retire chu ana molem tan teng ne azile acha khadin zong ain zui thekit powin ama ni zong akizena umai ki nalayun positive ama long chu achang ngin driver ni in ambulance ain puwa silmat khuwa ana ki hui nei tengle chejau chun April tarik som le koni chun missionary ni nga ana ki pedo Bangalore ministry chom apan no nga hi mission film mong atong dinga na ki pedo a Gujarana chom khat ailo Rajasthan ham cha chun training aga chai zo nungin Orissa hakhat umna laiding chejo chule ama umna organization hon Nepal fila alam kaya gapang din hichu training all online bol to ahin chechu Orissa alun nung sot lowin hat lo ta puma amun chul hung mong ahin ang kho sin anlel bai he jingin chechu district hospital khana pole chechu thinglang gam zep idinga hin mancha jong ahi pon lole ai jong cha ha hoi lo idinga hin chom lo ka in hong kim sen adam long na chele typhoid jong hi malaria jong hi atimin chom lo kalin missionary agolpa khanin amani se khat adam lo hospital umchu che agolpa ang sungachun agolpa na pom achun aman ton son mun ana zontan amina hile mek ginlen thang kitia hi ama longjong hi ahong ki pu in apin na khu bolin khu achun ang ki hui na hi chawang chu eo gamjong choti ta boy nai lo wei ja chun hoi ta hui thei ding na umin mi jong phabe pi mong akichi khomi ne ama wang chu positive ai lo ji jong hin tin hita chun ki hui ne che zo April tarik som ne le khat ni chun Allahabad Bible Seminary oya hon staff ho mi som lenga positive ahiwe ti thuang ki phung do kinin chom khat zo chun Dr. Mrs. Atula Au
Old Testament professor chu che jong chu ong thiki ta na hi hichani ma chun Mizoram Presbyterian Church a pastor ana retire a pension nunga tharau bo jong tu te kiti hagau mang hol ho ti nai main che ho mission field chun field secretary ding in ana chekinin Reverend V Lomkima kiti ain ama jong chu he COVID 19 mama hin anamolem kitan in lang jong ong ki potapo in aum namun chun along chu anaki buita na hi chejo chun April tarik somne lini chun Gujarat State na Bank of Baroda manager natong alal aimol amin south ayin alal jong kitin alal aimol ama ki bui hi laina omdi senin aji chu mi gama hello thelo hon abuyun ajibo hi aki bui na chun umin ajin in nei pu ki bui jong chun aji ai nei pu long chung chun pa cha cross limin pa cha an tingin hiti cha chun hiti aji Margaret Hangzo an kitinu hi mi amuzo sen lainat ma che din mun chan hong umin ama hi achanu kumni mi bo hinalai che chu to in nei pu hin ada hi nu pa mel hoi ta hi ben nu pa kilom ta handsome couple ti yeng thai ai ben hiti chano mani jong anu chawin in nei pu to namun chu along bo an da hawa ama ho egam enjot ki diu hong hi dai tai nei he che jo tarik somne le gup April ni chun UPSC exam dinga ki go nonga kinepi ta Miss Tuithung ungrei chon kiti hen COVID-19 zema ma in Delhi anathita in Amazon in lam hung ki potalovin Delhi anaki buidan ta nai azing April tarik somnele sagi chun Delhi langa emi ni khat Reverend Gintin Thang tengle April somnele koni chun pa kiti jongle kum som thumle kum khat mi bo hinalai lam thien zoi kiti pastor mangkholam ana umtalo ama tupa ai in aman zong cha te neu cha dal ha in athi in chohin igam sunge na sata in ilung thimui asuno mo mama nei chejo chom khat jo chun April tarik somne le get nin nan adang tam pi ana thu khom so ta damlo ne zal khona na hospital ana ki zen iso pinu mitam pini heno Mrs. Dr. Kim Waiphei how keep ama jong chu ahum lim tan Amy Numei theology langa doctorate anamuma sapen akitiin chobana ordination ana muma sapen jong akiti nahi phat kani lo san agal na achom chakhat ka gaumi lungsia da umin lainat le jingin ahi cheyo chun April tarik som thomni chun pi nem ting ana talo pu kai khogin vai phei IFS emila ama saloi Indian Forest Service ana muma saloi ta mata ana molim ta pu kai khogin vai phei in nei pi nem ting Delhi so ta ana ki zen nungin ang molim kita in
ambulance achanga hung ki pu in May tarik thum ni chun sanjen thong Imphal in maya chom chakrong ki ngawin chejowa chun azan zanin akhu kangwaya aung ki pu in zan khangin amazon anaki wuita ne May tarik ni chun to isayu North East India meet zo se koi nam koi phung hi jong le ikisun piu ama to bang ina nei kha lo a ki dinga jong ki chat gin chat zo ta lo lewa pathin an dok sang doctor negin pau kip gen May tarik ni chun aum ta poi tiong ki sei chun athusim azza ama mukhalo tam ta in ha idin a idunai ke jong hin kho khat vei bo kamu in KWS pathin thu ka seina Sunday ni khanin ki khop ki khenin chibai ka ki bolun che chu ka khat vei mu na kamu top na jong aung kit mai ta in ka ngai to le kho ka sama mai sei di jong a pon za ni dong chu ilong thimu amul ha hin isun ma win ama pul ido jing lai hung ki belap dingin ama ki buina a minister dinga a program jong ki phung do ta ilam kai pu Reverend Dr. Holngam Haukip Emeritus General Secretary Koki Baptist Convention Zani nidang ngale mini somni achun hece COVID-19 mamahin anamulim tanay hospital alu til alup na zal khunchu imuchi un lainat jong aumin ponat jong omlei jingin ai wangin sit kitup ta wang chu amuman nai zen jong aki zen mani hi jong le anage sang ti dei tan tin ai la thil tam ta jong le ta san cha ten kinep na to iga pom jing diu ka dei chu ana ato pakai hungki chol ta tia kot ahon pi hita din ging cha in ta chunaman en na dar ha ta nei choi polat ta im la yun May tarik ngani mama chun Serampur College registrar ama to anasim khom anul amanu ya Bible anasim kha Serampur College anachi kha ho zo sin azama maule angai dut ma mau registrar pa Amazon chu ain khu hichi COVID mama in anaki chai ta in Reverend Dr. Santanu K. Petro kitiain hichi nilha lam mama chun Delhi DRDO Deputy Director anatong pa thangkhen mang guite Amazon chu anamulim ta nahi hecheni khoma ma chun thilso tamta seizo loading aumi nahi tengle isu piu Dr. Negin Pau anamulim ni nilha lamma ma chun churchan pulanga mi het le mi ngai sanung hidin ka koin holam kai senior Adam la Adam solo hi tantin Reverend Songthang Amazon cheni chon anamulim ta nahi tuni choi sauda kan sei nahi mi khat mi ni pul do hi povin to ai mun tina ikaw hi tele tu chu thi ho lainat om de set na chu tam ta hi cha te neu cha cha da ha ki da layu ne
cha te neu cha cha dal ha ki ti cha amao zo a chi pha lo chi ti mai te le se mi hem pau I man diu hi le a phat a hi mo ne I ti ding ngen chai ne tam tai wa za ki hui na video jong I mu pu min ai wang I lung min in ngai to thei tam ta I nei yu ne a cha te hung ka di dan ai nei pi te hung ka di dan chaw chi mu bi nei mi ga ma ga thi a changa hung ki le ki ding ai nei pu hin bui zo te bang chu anat di dan ni ga gel the ai tunia video jong phata hung ki ha do so pi pau tu zana ka ti chu tarik nga zan khanga ki vui doctor ne gin pau kip gen thina ichano hoi pi ka chu mizo se wau jang na din ka ging chai ai wan lungmol ta thu cheng khat a se do wang chu ngai sang ma ma jing ne he o no min ki chol do ta he nu le cha te hi ken hin binange ati chu muntina nu te ke hilo pa te ki san imit hiu kai do ai che jun tu chung hi hita chu tu chana hi ika wa hi dunia hung ki phong do khat ki cho hi le India gam sunga hi pathin na to la a reverend bishop pastor ordain ki bol mong mi za thumle somnga anamolem tawi ne ama awang zo pa ko mek chol do e tawi ai wa ga insung izat kaple hi ki thi a adal hamti ngai to ai le ingai to sawale anama mai nai an tu chung second wave lung thim sunama ma jing chu ipp hamit yale ama sapenin hospital mun ong talo hospital ki po ai wanga chu mun ong talo tengle oxygen chang zo lo tengle athi ho eo ilanga hung ki pu ho chu thu chu mai tai Delhi dung Bangalore dung ai lo le Bombay dung mi thi tam na ho thu simi za jingu nei ki hal na jong a ong ta poi amun ong poi a kiti in ki al na ti chu khat ki hal nu khat ong hal ki the ai wang amun mo chu khat wei thua hal le tam wal je in mun lo kiti a hin ki vui na mun la dim zo ta ki vui na di mun jeng jong boy akitiki ni nahi tengle koi het kham hi lo ji a hospital ga lung zong lew min long anana sa zo lo kiti al hasema ma hung uma cha chu auto sunga boiden ailon a taxi chunga boiden hito banga chu zen man lo thiden kiti o jong chu umai nunga chapang ni anu waidem apa waidem ain zonu anung langa chu pasal ni apanguna malanga chu nunga chapang cha cha kum som lenga som le gup ho cha cha in anu longa pa longa ain zonu aka puma ahum po do photo ho chu nana mudi we o wanu hi iti hitam na wanu hi iti hitam adi atu lai da India ipisu hitam kingo to phachom jong ai pon political ta ga sei di yong cho anom pon che cho eo kin yong ai poin tu ni hin ngai to go lai nan ta ngon cha hi long i za a changa hung ki pu ham tio jong chu hen o hi ai to banga iboi laiwa vaccine ong kitikirin mitam ta jo ki kap tawe ai wa ki kap loading ti holoi so aha pan he jingun I pia ngai tom ti yong chu adat mo loi jong I ki di wa hin
gam khana cheng hi le i government sei jong chu ngai gin cha jong angain i doctor ho sei jong chu gin cha jong angain ai wang a ki kap nom lo ho chu na ki kap te te for sa koi ma chan ga kap ki lo ding ai pi chu jong le tu ni che wave ni na hin hi che din mun i hul lai hin tun wave thum na ang ki sei pan ki da nai covid che vaccine ki kap sa ho jong lungmong tai num tar ki ti na i ma cha pon aje chu sop pol cha izui tho tho hin vaccine na ki kap jong le mas na ki bul tho ding to abang chu do bula tu di da ngang sei pan ki tawin chobana na khut sanitizer in na rule na khut na so pai ding tio jong ho hi kinin chobana mi to ki nai lo ding ti ai kinin chobana ki sei ki nalai choile akiven nading hiche na hin en phalo ni dia chun ei ho immune system su ha ding lo ne ding yo ki seyin ne ding don ding yo ki seyin che ho chu wai chagen theo bol thei jo ding jong ai kit puin hiche din muna chu tuai umi we su pite ho hiche pandemic ang ki pati la pali vanoi le sinamithi atam le jing ta mihem million thumle lak som ne le ni wal ho athitain tulai ta e ho india wang hi nisya hiche positive ki belab hi tulai cha lak thumang kiti jong chu itiu za hin tai lak li wal hi ta nai na nisya lak li ki de chu ni thum su ai million khat wal hi jing ke ta di ti le chom khajol yong ite dem na cha apik te ang san top ji chana hung hiding tele iti la hung nem kidam ti yong chu namu pha zo lo hin cha jong nem kit pan le chom khajo le thad we bhung ki le sopi nang na phadem na ong pai dem koi ma chani he pu be che chu tunin hoiten ngai to ite ipi jong le tunin wanoi wang he lungmong ta unna di wang che himong mong lo wei ti be hi tunin ngai tunin kanu me ne ei mi te i tiu ham ka ti chona i tiu ham iki chal so pathin i ko bu lockdown ki pati lai sarmon ka seisa cho i pathinu hi ki chat pet abo ko dia hi pun na lungling lawa um lai ta abo ko dia hi pun lungdon lai abo ko dia hi pun phal zo sei ko di pathin i tia yong su mi lo di pathin an ai wa e ho cho chom chakhat nop in saule pathin in het mil kit lewi cha chu nang mi phani sung chen na mu ta zo la na hoin kai lo anapona dam dan umo jong cho hoin ong ki hon ki jong li kai chom lo jong ki ki ne a ki hon ti la chen a ki khana so ta ti ji ham chom khat chu itam na wi ai wa chom khat cho angai mai ki taw ne chila chu na zaw ham na chu tele tu i masangwai lockdown tu zana zowi central government angai tu kin chu angai tu lai to ki ti nei chom ga long ki phong ki da beta ana ina ti di lockdown dang ki pan ki dele ina ti ding lockdown na nam nan khile tu ahung ki ai le chewang hi mangdi tan ka ten na ti ang chu chu ki ngai to ngai he chu tunin athio pul do na in athu simu ka ti athi ni kho tam ta kan sei don che chu pathin thu jangai poina ai wangin tuni thil chan he na dio kan sei to kan sei chu mei tarik nga chan bo hop kan sei tuni gup ai tai sagi le ge le ko le aban bana koi hung thiki ding aban koi hung thiki di nang na hi thei ke ka hi thei ai ta ne ye chun aban hi thei ding en chai jing lai chun tuni ina ha do sa ho veleu chen atam zo hi hagawa lungmon pi ngen chai we ne jani ha ina mulim santuni iwi ina wi tau iki khen pi tau pu doctor holngam hau kip ti ho tuni ina thui sei jing la yun
ikipa pi na tam tan isei una hi hin kho hi chan pi pathin lengam na to na anaman tyo na akipa pi group chom chom ka ve in a he khalo chanin che chu asunoi akipa pi we re ato khom pi ala chi ma so phabe pi ama sang chapang zo ho ama sang upa zo aban bana tunia van kho pi ama o ki mu turi tyo ngai to achu ilung thimi ki pa hi akidala te ikilung se jing lain ama ru na yo ki pa pi hi chun Amy he kha sun sunina tu chana thioi atam zawa jo lagaw na malungmon pi thengen cha je tu zanen iche chu ingai to le ikipa pi ne ain la aban nang in phatale na che chui tu zan kar a chaina langa chom chakar kan sei benom chu nang hin phadi tale na aban ni nang hi tale chin nisya athi khat minle alim hong choi phar khale nang min hong chong in tin phar khale nang lim hong chong te ti nangai to kha ji lo ham che chole tua ache sa ho ikipa pi the ilung mor pi the o bangai nang zong phar chom phan lung lam be hina nazina cha re lung mon pi the nanu na pa re lung mon pi the ya phar chom cha khat be jong le pakai de ya nei khun nan man lo dam ti tu zan appeal kan bole akidang na lom me tia nang hin kho thusim nang chi thusim long ki sei ringe che chun thildang I ma cha ingai cha poi tu hin ki go zo san umute ti hi bowine ki go zo san umute nang na ki go zo hina ti na la sem pa kharchun tu ban kumza zole hoyana umdem ti la khar na semine kumza zole ati hinchu a hop te ra sei na mai koi ma cha tu lai wa mai kumza dam zo jong in ta puwe kum khana mi ni mi thum kumza khat alhina thi zakhat wal zeb le ma thi ti igam su hi banga len mi hi za lai kum khar suwa hi to bang kumza wala thi ti thum le li kal sei di umlo ai wala sim pa zon a hop te ra ti ja chu tu ban kumza zole hoya la umdem tin la ana semine kum thum zole kiti jong le nang de chen phabe de kum ni zole hakhat zole na hoya na umde kum i za zo che cha poi mo pe le poi na phar che sa nain khole ki mandan paka jesu na nei lo chen na chi ni khole lungmo na ding chu umdam ti tu ni na ngai tu ngai Reverend Dr. Vananga ka Emil apathin mancha lopi loita vanole sin muntina speaker na ko lew ama to bang pinki dhammi ti I hello tun ama dam na lain kaisanga upazohin aha laya athu sei ju thu chu ma hi aha lo nu hi tain ka muina lim hu ka vetle sam number sum ku hu sarmana bolin jawang hu kan sei son ko dai pon sei son ni kiti yol ka sei son thelo de amma bon a sei thei sarmona en che khu a special mama jing lu sei pau he ho loi le gol awang chu ana ho bung te ki sala hi che go ngai nai lo mon ana ngai te ti ai kana sei ji he ama se go sei son ko kai pon ai wanga khat kot ka bol no mi khat bau bo kan sei no mi che chi pia pu doctor wan lo nga kan sei chi pia I thi nu kho ting le lungmon na thu sei pha ti I koi jiwin pau chom chom I ti ko yum ka he puina ana ma sei da na chun I thi ni kho ting le iki bui ni kho ting le iki bui do na ding program khun lungmon na thu sei pha ti in reverend khanam reverend ki umlo na muna chun hobung upa kha he da chun he che lungmon na thu sei ni I koi jiwin ai wa che hi hoita ngai to angai ti chu koi ham khanin thua sei jia lungmon na umai pon lungmon na chu a ding a loading ai sumi te lungmon loading chu he che ami thi damla ya ai khuwa chu umai ati chu na di ka sama ma ji ne se chu tunin che chu itale nang zo he che kho chong cha na man suai nai kho I to bang na manam ti na ho bu na happy nam da ji na chan na happy nam ti na ki ngai to ngai
khát về ni chun mun khát cả thu sen kan sei chu ke ho pastor ho a dinga kana to la lo ha pen chu pieng tha lo vui ha pen ni ka ti nei pieng tha lo i ti vui de achung chang sei di mong ki lo jong le na pieng tha lo i vui ni le i sermon di jong chu boya boi pastor yo si dong le chun sei ve tao a sei do lo ho to ka sei ja a hi mong e a ti di yong tam da di ka king chai pastor ro kana to la wa ha ma chu chui chu che hin kho chom chan na nei suai lungmon pi thei dingin na da ha in sumi te de lungmon pi thei di i ti na umam ti tu ni nang ki ngai to angai a ji chu thi na nang yong na pha dingai hi ji chun agang thei pe na su tu dinga ka dei chu rombunga chang som ni khun mi khat je in wanu ya chon sit alunin he che chon sit ya chon thina hunu tan atina mi zau se chon se ita je chon che thina mi zau se chu ain hop zau tai ati in Romans 5:12 akhun asai ne he che wi piam ti le jisu rita na nei lo le che khun an kan ai na che khun an kan ai chon sen man thi na ki ti chu na chaning jing na lai ham che khu swine flu sang jong ki chan zo in HIV AIDS sang jong ki chan zo in ai lo ai le tu wanoi na thu coronavirus sang jong ki chan pe ni che chu ki ven thei jong hilo na pin pia ja chun che chu piam tile eden nat na eden virus na no bletin eden nat na eden thi na ti zo te eden thi na che chu da pin kho mi in na pin tha lo wai le chai na lai nei na pin tha lo le ka ti tu lai ka pin tha pui ti num khat cha lo hin ai wangin na hin khoin mi pin tha kiti cho phun doi nam ti na che chu ki kholin che chu mi na kholen na long hang ne nang ki khol ta sana chu na umi nam nang ma ki kholu na ti na nang ma na ki kholi ke ma ka ki kholi mi khat na te se mi ga sei ti na pen tha lo ga ve nge ken ka ti thei lo we ni da cha ki bol ji na ai wa che chu ki bo tu chan cha ki bol ta lo we nang ho ki kholu na ti cha chun na pa so pa khol sang nang na ki khol ngai zo na ya chun pieng tha ekiti sau lain la thei di dola pieng tha nei na aje chu Timothy thon ni na bung ni chang som le ko tu la ya chu kem thu pia kaman jigo he pakain koi ama a hi henai ti chu la the Lord knows who are his na koi chu ama a hi ti pakai na henai ti chu na he je pakai he thei ding ta chun nain ko chu ki khel moi nam ti tu ni ki ngai ton aje chu pieng tha ki ti jong le chin nain ko te lungmong po win te na cha jong lungmong pon te na ji jong lungmong pon te aje zo na hin khomandan in gi sum khat ki he ho bung yong ki he na i chan ham me kum khal suwa ni be po ho ina ki mo mai ka pieng thai ti oi ho bung na lungmong pi lo de a ji chan lungmong pi lo de pa thin cha ti chu na hin khwa pu do e che chu tunin phatain ngai tu ti hi je chun he che eden thi na kon chun na so chan mo moi tam na hin mo moi tam ti tunin avela ki do hi tu chana hi he che coronavirus hi adam doi ki munai lo we vaccine ti zo adal na akidal do na mai hin anata ho dam na ding ti ki munai lo we tuni chun kidang ta in ta sanam ta saludi ka he poi ta san the yong le ke din chu phachum pon tin aje chu ka du lo ji in ne yong ka le thi mo lo tu ni chun he che COVID-19 dam lo ho ki zen na dinga phama ma chu ai thang lo we ati win alim to i to en so wi nei ai ni so do chun not for me katin ai ke anam ka za jo le ka lo go ri ngai na le se chu ai ka du lo ya dang yong ka he ri ai thang lo wang chu ka ne thei poi adu tam ta na du wele aphai dam doi jong ai akiti nai ai pi jole tu ni ka senom chu he che coronavirus si akior adam na ding nai lo hi jong le tu ni ke se hi eden na ki ti chu mi zo si na now ai wa adam na chu
Calvary cross nga pakai Jesus Christa thisan ahung long tai se chu complete cure hi nei na complete cure na chon sit man zo se asa zo na televan kon na hon pe na tele pathin cha na a hin sim tengle he che thisana sil thek saw chu pakai pathinin a chon selo bang bang a phon do justified as if I have never seen sin na keima ana chon selo to bang ba pathin ei phon do na a je chu pathinin Jesus Christa ahu impuri kisana hingo ki khelo chu ave tengle pathinin hechemi chon se amuta pon achapa chon phana ki tom chamuta je chun alung hai ne che chun na chani tam ti tuni na ki ngai tu ngai se chu akio re ne tele thing pel chunga pakaya thilai chun tu na ja ka sei do i bowe ni da ga jong ka lung thim om yo ka sei do khalo tu lai ka sei do chu pakai thing pel chu a thilai chun I chon set leibat ibat asa keu hilo van khopia ton so na che sana khopia ton so ni diu I diu yong chu paid in full kanati si juna a linke ya ana pi zo ita na che chu tunin na sa moin umina thita le che itidi hit to bang loma huina lopi na samon talahin iti diutamna iti so chadiam how shall we escape if we neglect so great salvation tinaina hitapang loma huina lopi na samon talahin iti so chadiam cheya chuntunin hicheding hin kanti munai yechun ta sancha nayaile nain khomandidan aban ban chan chom chan sei chai tan gate number 1 chun kei hi kei dinga hing ka hi tapoi ka chi khela thi thokit pakai ri hing ka hi tai tia nei khona manai le lungmong sela pakai hun hundi nanga dinga hi ani na chun a phalo tapo kuna ki kang do di first Thessalonica bunga chang som ni ni a phalo zo sa ko ki koi kang ding na ki kang do ding tele thil bo amen mong tham ta loading second Corin bungup chang som li sagi na Bible hoite na ki sim min Bible chang ngai ana ki suddo in lang tele pandemic phar sunga nazui te ding nalung thim na hagaw na ta sa ki su thing na first Thessalonica bunga chang som le thum na pumun thien sa unati nai tengle mas ki to te mas ki bul te ti aphalo ihiglu lo na dinga he hagaula ma mas tum khan omi chu aphalo mong nakama ko na podo lo di midang su na ni mong seida lang midang hasina ni seida lang apha pha seido na dingin nakami pakai ko ma pe thingin tin kan ti mi ne chotengle hiche hi sepia ko na kive na dinga ki sei mama chu mi to kinai lo di ti he hagaw la ma jong hi to bang kha chu angai kini nei kinai lo ke hi lo ala wa ko na hung po to ina ti nei he chu tu ni na ki wopi thi da lama na pui thai ding ha ai rol hagawa ha sam ni lama na pui thai ya chaw to ki wop nai le hung po do ina ti nei na hung po do in second Corin bungup chang som le sagya he chaw ko na chun hung po do in ati nei hinaki sano adinga last point tulaya damlo hospital akipo jongle mun onglo akitin hagawa damna dingin pakai ko mun onglo ti ngai poi mun onglo kitimong mong ngai poi na che ai le pakai na welcome dinga banza na nga jingde na hospital se doctor yong na don lo mai thi aji chu amao jong achol tawine aver seng lo umata na che ya chun adon lo jong umte unti ai wangin tuni doctor pakai Jesu ai le wang chu akom che zo sa de mun ane ne Charles Haddon Spurgeon kitipa the prince of preachers kitipa in ipia asekhat hoi ka sa amin China Spurgeon ipi seye damuna umo khu hoi tan ki dong chele Jesu ko makana china cho aman ena
sang pu ne ati ding khat cha damuna na mu zo lo de te damuna mo ko iwa vel tam da pakan chan sape pakai ga sanji na ni chan si jano hamamu ai wanga ana sang lo ahen man lo kawa ole hinante ole sangnange ati ti kawa ahen lo kawa apharu ki chai pakai sangman talo chho chu gadong le chin o vel tam ta phat gom kum kana munai ai wa ka phari ka chon le chalai kana ge ti di jisu kom kana chi nai aman ina sang puiti khat cha damuna lo we ati ne choi tuni ngai to hitin hejo so pite ho i ti di uta ti tu di munai ilung thima ngai to khat umei pathen cha de na boy e bible um ne ata sano adin chun ko na ke hong jinge ata san nom ho adigin pakai na ngai dam nom jinge ata san lo ho adiwa tu azong pakai lung hanna achu de ti to lai ta wanu vele chen pakai lung pathen lele war se pa pathen lung hanna ai khat to dem ai wangin phat ma salai ka sei zo tai I chon sin bangwa ei god ding hele hiti mai hi lo ding he he che covid 19 ni hoi sel he jong le na ha sa he jing jong le chon sin ja ei god na hele hiti mai lo de ni khana athi ding atama tam I vine eo gam ki thi gam wang ne tai hi che I chon sin man wa chu I mu lom no ai nai poi ai wanga phar khatin le wang chu pathin lung hana na chunga hong ki bun la de chema sangchun koi jong le ata san chan mang tha no ton so din ki mo nei de ati pakai kom zoni ki ko te tau te hepa lukse thim pathin tuni hin pul do na mun tina pul do ma sao jong tu chana kap na lai te di wai aje cho sot nai poi tunia ka ko waru phar sungi pha chom cha khat sung bo wai ai wa mun tina ka na lungin mun tina tuni chana ai mit li ki thi na lai o hepa pul do zo sia di tunin ka tau pi chapang cha inei puna dal haw adin ka tau pi tunin nangin tin pin lang nang pin tin ka tau ni chapang cha pa na dal haw adin ka tau ni pakai lung si thim he je chapang ho jong hin nangin nangai tu te de ti ka ta sanon he cha chu ka lung mo ngai he je tunin pul do na mit hi ki thi jing na lai zo se tu za na hin amit hi nang thi pi en lang wan khopi wa chu mit hi ki thi ngim di hi tai le se chwa chu long kit ki dingai hi jong le ka mit hi jong ina khel thi na hi lung hem na le da na mit hi ke wi lovin ki pa na mit hi a jong nei khel pi thei oi hi zun o hepa luk se thim pathin tunia pul do zo se nakoma ta sanain kan pui nei nangin ki ho pi en lang nangin alung sungun na tong en lang paka hin kho chom cha le se chum ka khol je naw hin na dei bang ta kadin mono ahi na bang kal ka son pi wa nanga ki nga ya paka nang na umpi ho chu hasam ngai lo de ti ta san puma hin khon mang thei di nang man ki thu pi din ka taw nei lockdown sermon kana tiu chu pha chom khat nga the na hi ta in ain ken ka hi le hoin kai na di nei chum lo ho adia mi gama ha satna tam ta no ya na tong ho ting le se pai muna na thu ngai na ding na mi thewa ki khop na pan na ding to jong mo zo lo ho adiga jong ka gel jin ka nga lo a tu chan na pang ka hin tu na hi le hovin kai lo kaung ki pan ki taun paka he je chun tu hapta sunga tu weekend sunday ni ge ya sanmon tha ngai di nei lo zo sin che ai ngai wa na ki ho pina tha bian za ki thenu nang man phathen boding ka taw ne ke ong che pan mun hi nang man nei pi ahin koi ma chan engan si ai poi he je chun kain sungun ka bol thei khamun ka bol thei chan kan bol ni ka ti bin he cha chu pan kan la wa je chun nang ni che a zo jing ding nei ki thu pi ka ki ne min pa ka kama sanga
kum hlun na ding sau ta na lai che sungai na wa lam mano di kai wa ma kho che diam ti ka hepo be a kho lai se he che lockdown sunga ceremony hapta khat ve be sei do te di kai tup na lai ding hin pakai che di yang chun nai nei ki thu pi dingin message ong apha dong zaya nei pi jing ki nei min nakoma ke jong tha bein kong ki pe do in hi nangin angai zo se tu jan hin he che kan sei do hi hin mang chan lang lung mo na hi hen lang teng le nanga ki ngai theina nang ang suwa apuilu theding in che message nang man mang chan lang te le ko hi jong le pieng tha lo hin na nei lo hi sa a hing dan na ho zo se jong tun wa ata athem hong ki chen dei ta in akichet ta ne le wa jo rep chan ni kho kama sang nai chan ki na lai che ma sanga dinga chun ki go jowa kom na divin nangin angai so si koma ke sei do thei lo zo se lagaw nang man akom wa tu jana hi che thu angai naw ko na nang ki hulin pi na lai ding in tin pakai ji sumin in kong ta wa hi amen.